Kini ang inyong ubos nga barangay treasurer sa maong barangay. Agpasalamat kay sukad nga kami nahitabuan sa landslide atong miaging bulan. Wala mi pasagdi sa mga ahensya sa gobyerno. Naningkamot usab bisan sa ginagmay nga mga butang o mga ayuda. Kami nakigsabot sa amuang sa mga ahensya sa gobyerno sama ni Mayor Kimbo. Wala mi niya pasagdi siya ni tunol gayod og mga ngadto sa mga nahitabuan gikan sa Boreal, sila mga immediate nga mga panginahanglanon, mga basic needs, no? So dugang pa ang ato ang halangdong kapitan na nakikoordinate ni Mayor nga basin up o hinabang nga makuha ang amuang mga constituents afektados sa maong landslide. So aniya naabot na nakapangayo ang ato ang halandong mayor sa lungsod o laing hinabang ng mga food packs items. O nakita ninyo nakaroon sa tuang atubangan relief for release na siya. So salamat kayo mayor ug sa uban pa nga mga nga wala gid mi pasagdi atong mga nahitabo. Ang usa pa ay salamat kayo sa Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Wala siya mihikaw sa iyahang tabang na iyahang gipaabot diri karon sa muang barangay Ubay. So salamat kayo Vice, ingon man ni Mayor og labaw sa tanan sa ato ang makagagahom nga mao'y naggiya kanila nga makapadayon sila sa pagserbisyo sa maayo. Once again, daghang salamat in behalf of the Barangay Ubay Council. Thank you. May nga pong sa tanan, ako si Mirisa, si Ignalan. Ako to sa usa mga bagquitters nga akong hitabo nga lang dito sa bukid namo. Nakalingkawas mi atong dako kayong trahedya nga nahitabo sa amoa. Sa amoang Mayor Jid Kimbo, daghan kaayong pasalamat. Nangita siya pamagig yun. Dayon nga matabangan mi. Og sa amoang kapitan Gaspar Pamonte, Kap, daghan kayong salamat po kay ikaw jud ang naghatag po namo og kanang daghan kayong mga kuan sama atong pagkuan nahitabo sa amo adjong ako sa akong igagaw sa among silingan nga na kuan si Dondon og si Makmak nga mo jud nangitag pamaagi pud atong higayuna nga makuha sila sa manghitabo og kay Ma'am Ann si Ma'am Ann nga nasa DSWD. Daghan kay salamat kay usapod siya nga ni suporta nga nihatag sa amo ang katong relief goods nga mo'y among gidawat nga pila ka higayon antog hantod karon. Daghan kay salamat og may hapon sa tanan.